hier en France pour Alors c'est un grand événement médiatique qui a commencé avec l'AFM a commencé en 1958 et le Téléthon est un grand événement, c'est un grand soulèvement de toute la France grâce à France Télévisions qui se mobilise tout un week-end pour faire une collecte auprès de tous les Français. C'est la France entière qui se mobilise grâce à France Télévisions pour faire une collecte pour la recherche et les Français de l'étranger sont appelés à se mobiliser depuis 3 ans et les Français du Liban, on a de suite répondu à l'appel et aussi on a appelé les associations libanaises qui sont concernées par le monde handicapé et les myopathes à se mobiliser auprès de nous puisque cette collecte ne concerne pas seulement les enfants malades français mais cette recherche évidemment profite à tous les enfants malades dans le monde. لكن مثل ما كانت عم تقول مدام أبي رميا يعني عم يتجنبوا تلفزيونات بفرنسا والفرنسوية كلهم لحتى يكونوا عم يتبرعوا طبعا بكل ما بيقدروا من مصاري لحتى يروحوا بالرشاش والأبحاث ليلاقوا يمكن علاج لهيدا المرض يلي رح نعرف عنه أكثر مع أستاذ محي الدين زين ومش بس للملاذ أو المرضى بفرنسا بكل العالم لأنه الأبحاث هي طبعا الكل يعني بيستفيدوا منها. السؤال موجه لك تحديدا لحتى نعرف أكثر عن هالمرض بدنا نسميه. نعم. وحضرتك أسست جمعية وهلا رح نحكي بالتزامن مع التليتون يلي عم بيصير بفرنسا كمان في اليوم إيفينمون رح بيصير إن الله راد على الساعة 5 بعد الظهر تحديدا. بس خبرنا أول شو هو هيدا المرض؟ هو مرض مستعصي يتبع من الأمراض النادرة يلي كتير ناس أكيد ما سمع فيها. هو مرض قديم بس دايما معروف يعني قديم صحيح بس من الناس ما بتعرفه لأنه من الرير ديزيز الأمراض النادرة. هو مرض اسمه الضمور العضلي ميوباتي وفي عندك شي 6 حالات منه. في حالة المستعصي الأكثر شيء بتصيب الأطفال بس يخلقوا اتش جينيتيك بالجين بحد ذاتها. بقى ما له علاج للأسف وهو مرض جيني يتطور بصير بيعمل ديجراداسيون يتطور مع الايفولوشن تاع الولد. نعم. كل ما يكبر كل ما بتلاقيه عم يتراجع لورا وللاسف هو المونك تنظيمي المسؤول عن لينمى العضل هو الديستروفين ما عم يفرز الديستروفين لهيك بتلاقي الولد عم يتراجع تلقائيا ولهلا ما اكتشفوا الدواء العلاج اللازم. يعني حتى بعدهم ضمن تحديدا التليتون يلي عم بيصير بس للرشاش الابحاث هو كمان مكلف اذا الواحد بده يعتني باولاده. هيدا الشيء كنت عم بعرفه من حضرتك كمان. صحيح للاسف طالما ما في علاج يعني ونحن عم نقول انه عم يتراجع هالولد اكيد يعني من ولد طبيعي عم يصير ولد معوق. نعم. و ببلش اكيد بده اذا عم نحكي بتهيئه البيت بده تكاليف زياده وبده اجهزه زياده لانه هو بيضرب بعدين لما يتطور بيبلش بالعضلات الاجرين الايدين ما بيقعد فيه. بعدين عم نحكي البومون الروايه والقلب لهيك بدك مثلا متر بريذر وشي يساعد التنفس. هذه كلها أجهزة بتكلف أو الليفتر لما بدك تشيل الولد تحطيه بكرسي النقالة تاعيته سو مكلفة. هاي الناس بتعرفها. بقى في ناس كتير عم يعانوا هالمرض مثل ما قلنا قليل لأنه بيصيب حالة كل 3500 عندك تقريبا حالة من هون. نحن كتير بنضوي على حدث المهم يلي عم يصير التليتون بفرنسا لأنه صار له أكثر من 60 سنة والمعظم مثل ما قلت فابيان معظم المصاري اللي عم يجوا بيجمعوا بهالحدث تقريبا بين 80 وال 100 مليون يورو. وكل هالمصاري عم يروحوا للأبحاث. لهيك هالجمعية الصغيرة اللي كانت أنشئت مثل جمعيتنا لان Lebanese Association for Neuromuscular Disease كله بيروح للأبحاث حتى هن تطوروا صاروا عملوا AFM جينيتون جوست ليفتشوا على البروبليم جينيتيك ليبحثوا
يوصلوا لنتيجه ويلاقوا لنا دواء لهالمرض المستعصي. لهيك نحن كثير بنعلق على الموضوع طالما عندنا البنفيت انه نلاقي دواء. هذا هو هدفنا الاسمى. Madame Abiramia, FM Téléthon fait appel aux dons pour guérir les myopathies et réduire le handicap qu'elle génère. Au Liban, aujourd'hui, il y a aussi un événement qui est un peu plus compact, si on peut dire, à Bergerac. Alors à partir de 17h, oui. On appelle tous les compatriotes, mais aussi tous nos amis libanais, à venir à partir donc de 17h pour une conférence d'abord, un espèce de débat avec des associations libanaises. Aliounbourg, Arc-en-Ciel et Cézobel seront là, avec des familles d'handicapés, l'handicapé qui sera là pour témoigner déjà de la galère d'être handicapé au Liban, qui est, je pense, plus difficile encore qu'en France, parce qu'il y a pas, il y a ces structures associatives, mais qui sont bien seules. Et je voudrais je voudrais mettre à l'honneur un peu tous ces présidents d'associations, parce que je dirais que c'est un combat de tous les jours auprès de ces familles, auprès de ces handicapés, parce que ils sont très seuls dans leur combat pour aller chercher de l'argent, parce que le nerf de la guerre de tous ces combats, c'est l'argent. Et je voudrais saluer toutes ces présidentes, Nicole, Fadia, je voudrais saluer Mouradine, mais je pense bien à eux parce que vraiment c'est des gens fantastiques, puisqu'ils n'ont pas beaucoup d'aide de l'État, je dirais même presque pas, et je connais bien ces gens-là, j'ai été visiter leur association et c'est des gens fantastiques, et je suis contente qu'ils soient là cet après-midi. Arc-en-Ciel, évidemment, et puis ces personnes, ces familles, parce que les accessoires aussi pour les handicapés, je sais que c'est des combats pour les financer, c'est très difficile, parce que c'est comme ton fils, pour chaque accessoire coûte très très cher, il faut les faire venir souvent de l'étranger, donc ils seront là, on débattra de leur quotidien, mais aussi le professeur André Mégarbané, qui est un partenaire de l'association française de myopathes, qui est un généticien, qui est un professeur fantastique, qui sera là pour témoigner aussi des maladies génétiques. Et puis nous, citoyens, on a la chance de vivre, prendre une cuillère, un crayon, ça nous prend quelques secondes, un enfant myopathe, c'est un combat, donc on va écouter tous ces témoignages. C'est important, comme je disais, un papa d'un enfant myopathe hier sur France 2 disait « Mon fils n'a pas la maladie, il l'empêche de marcher mais pas de vivre, il a envie ». Tous ces combats-là, c'est bien un petit peu de se tourner partout, d'écouter ces témoignages. Et ce week-end sur France Télévisions nous permet un petit peu de voir, de relativiser ce que c'est que le malheur des uns. Et puis je dirais qu'avec tous c'est la vie aujourd'hui, tous ces attentats terroristes, on voit un petit peu ce que c'est à travers, c'est vrai, le monde de l'handicap nous permet un petit peu de relativiser les problèmes des uns et de voir où l'importance de la vie. Donc je vous appelle à venir à 17h et surtout de remplir l'urne. Cette urne, tout cet argent, cette collecte partira évidemment sur les fonds du Téléthon dès la semaine prochaine. ان شاء الله يكونوا كتار. على كل حال رح جرب هيك لخص بشكل سريع لانه تقريبا وقتنا انتهى. شو كانت عم بتقول مدام ابي رميا؟ عم بتقول انه اليوم طبعا رح بيكون في كونفرنس توعويه، رح بيكون في دكتور حاضر كمان لحتى يعطي تيمونياج ويخبر اكثر عن هالامراض النادره مثل ما حضرتك ذكرت استاذ محي الدين زين. وكمان الواحد هيك بخلي يشوف ويحدد المشاكل كيف بتكون وكيف ينظر كمان للمشكلات اللي بتكون فعلا هي الانسان بحاجه انه يساعد خيو الانسان فيها، مش بس هيك يروح بالقصص الارهاب وكل شيء عم بيصير. يعني نضوي على الناحيه الانسانيه وين نساعد. وكانت عم تحكي عن التكلفه الكتير كبيره يلي الشخص اللي عنده اصابه بيعاني منها، ولبنان قد بلد غير مجهز لاصحاب الاعاقات. فخلينا هيك نساند بعض ونفكر انه نحن يمكن اتخذنا سوينا، خلي لك الكلمه اتخذنا ثواني يمكن لحتى نشيل ألم أو معلقة في أشخاص هن بدهم رعاية أكثر وماديا كمان هن بحاجة. تفضل. ثانك يو. أنا بس بدي أتشكر أو تي في استضافتنا للضوء على. Bien sûr, j'ai parlé de la conférence, mais c'est surtout après un moment de convivialité autour d'un verre. Oui. كمان أكيد. أنا بتشكر أو تي في على استضافتنا وللضوء على الأمراض المستعصية مثل ميوباتي دي دوشان. بستغل هالفرصة لتوجه للعائلات اللي عندهم الأمراض بتشبه أمراضنا يتواصلوا معنا على الويب سايت اللي نذكر على الشاشه، واي شيء عبر حضرتكم يتواصلوا معنا نحن بنزودهم بكل التفاصيل. بيهمني كثير العائلات لانه عندهم مثل بعض اللبنانيه عندهم مثل امتي تابو يحكوا عن المرض ويتواصلوا. نحن بنشدد على الموضوع، يتواصلوا معنا لنساعدهم شو فينا نساعد بنساعد. شكرا لكم معنا. Merci beaucoup à OTV et puis on vous attend à 17h à Bergerac à Ashrafieh. الله راد. اهلا وسهلا فيكم اهلين وبن شانس. اكيد اهلا وسهلا. مشاهدينا فاصل وبنرجع.